Hello friends, good evening, namaste. Today is a Saturday and I am sharing the thought of the day. The most important thing in life is first you have to find the people, the friends who are surrounding you are real or just using you for their purpose. It is very important. Never allow anyone to use you. How can you understand it? If you think some person is always keep connection with you, that is the true person in your happy moment, in your sad moment. But the people who only ask you when they see that you are achieve something, they are not your true friend. So be careful for selecting the people because they can disturb your life and also can take your peace and happiness. So peace and happiness is very important in your life, which help you for more and more work. তো বন্ধুরা, আজকের শনিবারে আমি তোমাদের আজকের যে চিন্তনটা শেয়ার করছি, তোমাদের খেয়াল করতে হবে তোমাদের চারিপাশে যে লোকজন আছে, বন্ধুরা আছে, তারা সত্যিই তোমাদের বন্ধু কিনা সেটা কি করে বুঝবে? যদি দেখো কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সেই মানুষটা তোমার সঙ্গে যুক্ত আছে, তোমার সাথে নর্মাল কথা বলে, তোমার সুখের দিনেও আছে, দুঃখের দিনেও আছে, তাহলে সে কিন্তু অরিজিনাল ট্রু মানে হিউম্যান বিইং। তাকে সব সময় জীবনে রেখে দিও। কিন্তু যদি কোনো মানুষ সারা জীবন তোমার কোনো খোঁজ নিল না, হঠাৎ দেখলো তুমি এটা কোনো অ্যাচিভ করছো, তখন তোমার সাথে যুক্ত হলো এবং তোমার থেকে তোমার ভালো মুহূর্তটা শেয়ার করার চেষ্টা করলো, এটা কিন্তু ঠিক না। তার মানে সে তোমাকে ব্যবহার করছে। তোমার দুঃখের দিনে, তোমার পরিশ্রমের দিনে তার কোনো কিছু এসে যায় না, কিন্তু তুমি যেই আনন্দটা অ্যাচিভ করছো তখন সে কী করছে সেটাই ভাগ বসাতে চাইছে, তো তোমার মেন্টাল ডিস্টারবেন্সও করছে। তাই ভীষণ ভীষণ আজকালকার দিনে খুব মানে কেয়ারফुल হবে बंधु सिलेक्शन। दोस्तों, मेरा आज का जो थॉट ऑफ द डे है ये है कि आपका सराउंडिंग में बहुत सारा फ्रेंड्स और ऐसा कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आपका साथ ऐसे कोई कनेक्शन नहीं रखता है, लेकिन जब देखता है कि आपका कुछ सक्सेस हुआ है, आपका कोई हैप्पी मोमेंट्स, देन तब तब क्या करता है वो लोग आपको साथ कनेक्शन करते हैं। तो सोच लेना ये आपका असली दोस्त, शुभचिंतक, असली शुभचिंतक नहीं है, क्योंकि जो आपका असली दोस्त है, आपका असली शुभचिंतक है, वो हर मोमेंट आपको साथ बात करे या ना करे, आपका साथ कनेक्शन रखेगा। सो दोस्त बनाने के लिए ये आप बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि ये लोग आपका पीस, अंदर में हम लोग का जो हैप्पीनेस होता है, पीस होता है, ये ले सकता है और आपका मन को डिस्टर्ब कर सकता है। सो फ्रेंड्स, हैप्पी रहिए। सो फिर मैं आऊँगी कल। टुमारो आई एम कमिंग विथ संडे सस्पेंस। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।